आदिवासी उन्नयन दप्तर पाहटा खन पश्चिमबंग सरकार अबई मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आदिवासी हर को लगे उहर होते आदिवासी हर को जाते समाज से को लहा है कारेनो ओनाते दिए कुरुमुटु आदि गौरव सलाई लई जाड़ी आज जहां तेरे तीर्थो आया है ओकना को विशाल प्रसाद किसु जहां दो फोन सेमा बारसेमा दो कोविड खातिर बंद ताहे कना और किछु टेक्निकल प्रॉब्लम खातिर आ बारसेमा बंद ताहे कना ओना फोन सेमा निये भाव एम रेना कुरुमुटु होई कना ओना साथे जहां को हते संबोधना बन एमा को कना आयमा गोटांग क्षेत्र रे जहां दो भागे ऑल में नताया जहां दो भागे सेरेना जहां दो भागे पेंटिंग दाड़ी आए हला उसला आयु मेटेन गलमराव रूप होइले ना ओडे आडी रस्ते की बुझावे तने जे निये भाव मेटेन अवार्ड एम हुई ओकना जहां दो पंडित रघुनाथ मुर्मू सिटी अवार्ड जहां नाम दो रूपचांद मुर्मू बयसादी हपन रहा होला कईटी कथा nya जमे ताय तने उनी ललाई का जहां अब आदिवासी हो को मने रे मेना जे अब तो खाली पढ़ा आबन पढ़ाओ करते हैं डॉक्टर होयो इंजीनियर होयो ऑफिसर होयो मेनखान उनी गिद्रा होलाई लई का जे जखन आई उहर किदा जे आई पेंटिंग आई आकावाई ओने ओरा हरु को मना के दिया ओने मास्टर मशाई को मना के दिया झोतो को मेताई करना जे आकाव करते से धोबाई होवा जहां ने हम पेंटिंग करते से धोबाई होयो नी तो अब आदिवासी हर को ना उहरला दाव भेजे कान तबना जे खाली गिद्रा दो पढ़ाओ लिखाओ में लट्टू हरे बेना ओका कथा दो बांग करना आयो कई खुशी आ ओना खुशी दहाते जदी जतो बो सपोर्ट या हिजुकान दिए रे रूपचांद मुर्मू का आयो बेटन भागे जाएगा सेटे रो से नोका गुणीजन सम्पद ना से शांत प्रसाद किसु अवार्डते होबो सम्मान तो नेम दारे आया तो ओनाते जहां तिना आयो हर को पे हेजे कान तबना बाबा हर को पे हेजे कान तबना आपे थे नांदास गिद्रा को प्रेशर अलमन प्रेशर को मा जे हम तो साइंस से के पढ़ा हुई होता ना से हम तो निये पढ़ा हुई होता महाना पढ़ा हुई होता ना आज ओकाई खुशी आ आज ओना खुशी हो से के तारा मुचवाए तबन पे कटी राइट कटी एमाई तबन पे हिजुकान दीदी आशाया नोंका कते जदी आबो हो आबोरेन गिद्रा हर बंधुआ को हिजुकान दीदी आबो हो आदि मानन जायगा रे लटू जायगा रे आबोरेन गिद्रा को बन सेटे दाड़िया को आलिया मीटिंग के उद्देश्य ताहे केना माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जखन लई गया जे निये आदिवासी गुणीजन संबोधना झारग्राम रे हुयो मा कवि शारदा प्रसाद किसु अवार्ड झारग्राम रे हुयो मा लामा मैडम আপনিও আছেন এবং ডিএম স্যার আছেন আমি আপনাদের কাছে আবদার করব একজন আদিবাসী মেয়ে হিসেবে একজন ঝাড়গ্রামের জনপ্রতিনিধি হিসেবে যে আজকে আমরা চেয়েছিলাম এই রকম সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমার এখানে আদিবাসী মানুষের অনেকখানি জায়গা হোক বসার জায়গা পাক কিন্তু দুঃখের বিষয় ঝাড়গ্রামে আমাদের সেই রকম কোনো স্ট্রাকচার নেই এবং আমরা যেটা চেয়েছিলাম যে বাইরে হবে বাইরে হলে বৃষ্টির একটা আশঙ্কা ছিল যার জন্য আমরা হলে করতে বাধ্য হয়েছি আগামী দিন যাতে ঝাড়গ্রামে একটা বড় করে কোনো হল হয় আদিবাসী মানুষের সাথে এই এলাকার মানুষের সাথে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব এবং আমি আমার তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমি লেটারও পাঠিয়েছি আর আপনি যেহেতু আমাদের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের সচিব আছেন আপনার কাছে অনুরোধ করবো আপনি সবসময় আমার ভালো লাগে যে ম্যাডামকে যাই আবদার করে ম্যাডাম হাসি মুখে ঠিক আছে তো আমাদের সবাই যতগুলো আমার আধিকারিকরা আছেন সবাই যেভাবে কম সময়ের মধ্যে কারণ আমি যখন কবি শারদা প্রসাদ কিসু সিটি অ্যাওয়ার্ডের যখন চেয়ারম্যান হই এক মাসের মধ্যে আমি বলেছিলাম যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের বিভিন্ন আবদার আসছে তারা লেখালেখি করছে যে 4 বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কেন এটাকে অবিলম্বে চালু করা হোক এবং আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার প্রত্যেকটা কমিটি মেম্বার আমার অফিসাররা যারা আছেন সবাই প্রচেষ্টায় আজকে আমরা 1 মাসের মধ্যে এতজন গুণী মানুষের মাঝখান থেকে কিছু গুণী মানুষকে বেছে নিয়েছি কারণ আমরা সবাইকে একবারে দিতে পারবো না পরবর্তীকালে অবশ্যই সবাই পাবেন
আমরা এক একজন করে বেছে বেছে আজকে আমরা প্রচেষ্টা শুরু করলাম এবং আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি যতদিন আমি এই দায়িত্বে আছি আমি এই প্রত্যেক বছর শান্ত প্রসাদ মিত্র অ্যাওয়ার্ডটা কিন্তু আমার কন্টিনিউ থাকবে। खाली मिट्टन के दो jadi jokon baik tu yang kita yang kata yang kita je laha pon serma re na jaha bondo tahe kana এবং উনি যখন সম্বোধনা এরকম যখন কমিটিতে ঢুকবে না আরে কম ঘরকে ওদের অ্যাপ্লাই রাখো আমি যখন খবরই হাতাও কিনা যেটা বাকো অ্যাপ্লাই উনো হতো ওলে তবনা উনো হতো এর মেনা উনো হতো আইনো গোটা অ্যাক্টিভিটি রে মেনা কথালে ছিল বাকো অ্যাপ্লাই দা আরে দুখ রেলা কথা আজম না নৌকা জীবন ওরে এমনি সংছে ভইয়া ওরে মা লাইন করা তাহে না মেটেন কথা দায়িত্ব কাতে ইলে কোনো লাইন বাই তাহে না কোনো রকম লাইন তো বানুয়া যাহাই ভাগে ওলাই যাহাই ভাগে কমিয়ায় উনি জামাই। আর আমি ম্যাডামদেরকেও বলেছিলাম যে পরবর্তীকালে আমরা যখনই এইরকম ধরনের গুণীজন সম্বর্ধনা বলুক কিংবা কবি শারদা প্রসাদ কৃষ্ণ অ্যাওয়ার্ড যখন হবে আমি একটা জিনিস দেখেছি রেকমেন্ডেশন আমি কোনো রকমের বারণ করে দিচ্ছি কোনো রকমের রেকমেন্ডেশন লাগবে না। আপনি যদি ভালো লেখেন আপনি যদি ভালো আঁকেন আপনি যদি ভালো গান করেন আপনার সার্টিফিকেট আপনার কাজ আপনার পরিচয় দেবে সেখানে কোনো স্পেশাল কোনো রেকমেন্ডেশনের জন্য কোনো নাম্বার থাকে না এবং আমি রাখতেও রাজি হই। পরবর্তীকালে যাহাই কো মেলা তাবনা যত হকে অ্যাপ্লাই তাবন পে মিঠাও তো বাকন নামা মেখান ছোটো কখান নাম দিয়া বঙ্গানি আর কোনো রকম রেকমেন্ডেশন মানে আদি হক জমাইতে যে রেকমেন্ডেশন অপরটেনি রেকমেন্ডেশন উতরিয়া तो आप যদি ভাগে বলেরা আমার যে দরকার জামাই আসই মেটেন লাগাও কতে আমি কোলা হতে তো হিন্দুস্তান দিরা উকালো হইও না অ্যাপ্লাই করতে কারণ আবো যদি বাবন অ্যাপ্লাই আবো মধ্যে যদি কম্পিটিশন বাই থাকে না তাহলে দেশ দেশ বর্ষ শিক্ষিত কোন বাঁচাও हुआ আর আবো নেতে আবোদের টাইমে যাহা গিরা হবে না हुआ उनको तो মানে অল্প কত লোক দাও না সে আপাও না কোথাও তোমরা খেলো সেবা করতে না সেরেই সেবা করতে হবে না। তো নিয়ে আর তো খালি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন আবো আদিবাসী হতো যাতে না সেগুন না হাজারি আমা ওনা খাতি আর আলে তো যাহাই না আলে আপে কো ভোট তো যাহাই লাগে যেতে না আলে কামি তো হই না যত হো সমান দেখতে নেলকাতে যাহাই দেশে ওলেদা যাহাই দেশে আতা হলো উनको বেটে সম্মান है আলে বড়ায়া কি আলে দাড়ি উনো বানুয়া যাহাই और या तो बोला सेरेनिया जो ऐसा है तो जहाँ को और या जहाँ को सेरेनिया उनको योग्य सम्मान है मेरा दाड़े वाले आवाज निकाले यार मेरा जहाँ भी ना बहुत और सामग्री बेटे सम्मान है जहाँ जहाँ ते नई गाड़ी अपन जे होई और उन्हें साथ आरो बेटे मारा ये सम्मान है ना मारा ये भी उतना जहाँ को यूट्यूब ते बने में आ जहाँ को यूट्यूब जहाँ को बोकाल का वो मनावे हुआ उनको तो वो उइहन तो हुआ कारण उनको बोई बोई ते आबने गिदरे को अपन तो हिरिंग जाबा हुआ किना से आबन तो चोरचा बनो तो बनाना को 30 जून ही लोग को सेता बेड़ा बोगा हुई ओखान ता बना आतारा सिंह को ऑर्केस्ट्रा बने नेचना हिरिंग जाबा तो बना को गिदरे तमाक तुंदा एने सेरे हाने मिटिन ধারণা মা করে কাটা থেকে এটা এনে না করে এনে খেলা মেখান বেশিরভাগ সন্তানকে দিকুতে গরো কান্তা বলা দিকুতে বড় লড়াই ইংলিশে বড় না সানা পাতে বড় না মেখান নিজে না তো আলো বলবিন না কারণ আবু কালচার আবু হরমতে আবু অল আবু রোড আবু তো হই হতো না গভর্নমেন্ট তো খালি গড়ো অবনায় আর যদি বললি আমার গভর্নমেন্টকে ছোট এখন আপনারা গ্রুপ ঠিক করা তাহলে আমাকে গ্রুপ করবে না আমি হতো না तो निजुकान दिले जोतो बटे नालदार जे सामान से बोल रहा है जो आपको बोल रहा है अपन गिदरे को बोल रहा है कि वो आबो होरो पांडे एने सेरेन रोड ना सामान अपन लहाई दिया वो तमाक चुंगा खोले हो करते सामान अपन लहाई दिया उना साउते आबोरे जाय बोंगा वाकाना को आबो को खातिर उनको हबन उइहर दो हबमा आदि जायगा रे नोकान चलाओ ना तो बापला kana ko bangla meka बापला orang yang ka huyo kana tunta tamam to banua party huyo kana best ek to sajau sene kana marang marang
माइक को बैसो कदा रोने एने होयो कना कुली को मैं दम मा नोका बांग कना नोने मा हना बो सेरे राते को सेरेनिया लेगा बांग के आले से तो दम को नोका के तो निये को देखो हिरिन चाबाय तबना होर को ओना को तो सनाम ते सामता होयो तबना जुदी नि होरे ले बांगे इया को कमी बांग कना आमा कमी कना তাহলে ওনা মতো ইলে ওনা মতো ভুলতে না কারণ সময় তো যত হরা কানা যত হর সামতাও কাতে বল লাহা ইডিয়া যত হর বড় ছোট হর কাতে তিসা কাতে বল লাহা আর তবে না যে সমাজ হল লাহা তাবনা বাকান গভর্নমেন্ট চেতন হবে এমা এম কাতে তেহি যেটা নমা মেডেলম প্রোগ্রাম হিজু আবন নিয়েল আবন চালা আবন মুখান কামি দিন আদর বাই হইু আছে হ্যাঁ ওনা তো যত হর ঠেনা দাস হিজু কান দিনে গিবরে কো বল লাহা কথা বলমা Abu hubung laha mang semua hubung laha ini mang abu dhorong korong kon ehok kate laila ke sana make laha ke laha ini mang ale paita kondo ale sanan ko ke menak dia karon ape ko bang khan ale lekan hor bang nahi jayga re bale tengo dariya ona to boro kopro bai tahen khan ape bang khan ale bang khan ape abang ape ya katha to ale ho bale rakap dare amade to ona to sanam ko the arda Kita ini fokus ni boleh keman pandiran ini sangat karena aboren abo kate jahay lagi itu Allah itu lah jahan kata ko boleh je to apna sanam ko te ni kate laha se laha ni le kate maram ko dihar kate ko dihar se kate nya kata ko se kata mo de ni se ida